ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, चली पवित्र मार्गशीर मास। मासाना श्रेष्ठ मार्गशीर बोली कह जाए। मार्गशीर मासर प्रत्येकटी गुरुवार पाळी माँ लक्ष्मी को पूजार्चना करी आवाहन करी स्वतंत्र भाव में निजर भक्ति नैवेद्य अर्घ्य को समर्पण करिवार सुंदर पारंपरिक प्रथा रही आम ओडिशारे। से मार्गशीर मासर प्रत्येकटी गुरुवार हेउछि स्वतंत्र एवं माँ लक्ष्मींकर पूजा पाई उद्दिष्ट। तेबे ए मध्य मार्गशीर मासर अल्लागी पाळी सरीगला। पढ़ुआष्टमी पूर्व जो गुरुवार पाळी पड़े ताकू आम अल्लागी पाळी बोली कही। एही दिन नुआ भाव में धानमाण बसा जाए नहीं, नुआ अरुआ चाउल झुटी चिता दि जाए नहीं। पढ़ुआष्टमी बा प्रथमाष्टमी मार्गशीर कृष्ण अष्टमी ताहा परे परे जो गुरुवार पड़े से ही गुरुवार रे प्रथम माणबसा पाळी पालन करा जाए। नवेम्बर 13 तारिख चलित वर्ष 2025 मसीह नवेम्बर 13 तारिख कांजीवळा नवमी दिन मध्य माणबसा गुरुवार जो प्रथम पाळी जहाँ आम कहूचे पढ़ुआष्टमी पर पर धान माण बसई आम घरे पूजा कर माँ लक्ष्मी को आह्वान कर, कारण माँ लक्ष्मी प्रथमे पढ़ुआष्टमी पढ़ुआ होगा पर स्वतंत्र भाव में पढ़ुआ कर ही घरे आह्वान कराए। तेणु नवेम्बर 13 तारिख चलित वर्ष प्रथम माणबसा गुरुवार पालित हो सारी। आगक आसूची आउरी गुरुवार पाळी। आपण मानकर प्रश्न थिला आगक जो नवेम्बर 20 तारिख नवेम्बर 27 तारिख एपरिक डिसेम्बर 4 पंडु पूर्णिमा बा मार्गशीर पूर्णिमा दिन मध्य गुरुवार पाळी पड़ुछि। आ तीनोटी गुरुवार पाळी अछि। आमे एही तीनोटी गुरुवार पाळी मध्यरु केउ पाळीरे माण बसई पारिबो, कारण आपण मानकर जहाँ प्रश्न थिला दर्शक बंधु जे नवेम्बर 20 तारिख रे मध्य देव दीपावली पड़ुछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जेहेतु देव दीपावली अवसर में निजर पिता माता उद्देश्य श्राद्ध दान करती, तेणु श्रीमंदिर में देव दीपावली पालन कराए। मार्गशीर कृष्ण चतुर्दशी, मार्गशीर अमावास्या और मार्गशीर शुक्ल प्रतिपदा यही 3 दिन महाप्रभु निजर पितामाता सत्यजुगर बामन अवतार निज पितामाता अदिति कश्यप और त्रेतया जुगरे दशरथ कौशल्या, द्वापर जुगरे नंद यशोदा देवकी वसुदेव एवं कली जुगरे जेहेतु से स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वरूप दारुब्रह्म स्वरूप आविर्भाव होती पिता इंद्रद्युम्न एवं माता गुंडीचा को श्राद्ध दान करथांती। तेणु चलित वर्ष नवेम्बर 20 तारिख मध्य देव दीपावली पड़ुछि मार्गशीर अमावास्या एवं विशेष कथा यही दिन मध्य गुरुवार पड़ुछि। तेणु आपण मानक मध्यरु अनेक दर्शक मध्य प्रश्न करिसेंती आमे अमावास्या जेहेतु पड़ुछि नवेम्बर 20 तारिख मध्य देव दीपावली दिन यही दिन नूतन भाव में आमे माण बसई पारिबु कि नहीं। ता सहित दर्शक बंधु आपण मैंने मत प्रश्न करिसेंती जेहेतु शरण आरंभ हो जाउछि नवेम्बर 24 तारिख रु तापर जो गुरुवार पाळी पड़ुछि नवेम्बर 27 तारिख से ही दिन मध्य आमे माण बसई पारिबु कि नहीं। एपरि भाव में आपण मानक मन अनेक प्रश्न रही। आज आसंतु भिडियो जानवा आपण मानकर प्रश्नर समस्त उत्तर। दर्शक बंधु पूर्ववर्ती भिडियो में आपण मानक कही मार्गशीर मासर प्रत्येकटी गुरुवार माँ लक्ष्मी उत्सर्गीकृत एवं प्रत्येक गुरुवार स्वतंत्रता रही। आपण मैंने जदि माणबसा गुरुवार बा धानमणिका ओषा बही देखिए से लिखा जाइए मार्गशीर मासर आद्य गुरुवार प्रथम गुरुवार हूँ प्रधान। मात्र जेहेतु आम श्रीमंदिर परंपरा को सम्मान दे था प्रथमाष्टमी दिन बलभद्र बड़ ठाकुर महाप्रभु श्री जगन्नाथ माँ महालक्ष्मी को पढ़ुआ कराए। आम घर मानक महाप्रभु को पढ़ुआ करने सहित माँ महालक्ष्मी को पढ़ुआ कर नूतन अरुआ चाउल नूतन धान मेंटी दे माँ को यह दिन घरे स्वतंत्र भाव में पढ़ुआ कराए। तापर ही मार्गशीर गुरुवार पाळी पूजा आरंभ कराए। तेणु चलित वर्ष नवेम्बर 13 तारिख में प्रथम पाळी सरी मुझे संपर्क में वीडियो अपलोड करी। नवेम्बर 20 तारिख जो देव दीपावली मार्गशीर अमावास्या बा महददी अमावास्या पड़ुछि से दिन आपण माने नूतन भावे धानमाण बसैबे ना नहीं, यह आपनकर प्रश्न थिला। तेबे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। आपण माने नवेम्बर 20 तारिख मध्य देव दीपावली मार्गशीर अमावास्या दिन मध्य माण बसई पारिबे। जो मैंने नवेम्बर 13 तारिख में माण बसई पारि नाहांती से माने नवेम्बर 20 तारिख मध्य देव दीपावली मार्गशीर अमावास्या बा महददी अमावास्या दिन मध्य नूतन भाव में धानमाण बसई पारिबे। एथिरे कोनोसी संदेह नाही। मो पाखरे अछि भाग्यदीप प्रेसर जगन्नाथ पंजिका विशुद्ध बृहत खड़ीरत्न पंजिका। एथिरे मध्य स्पष्ट भाव लिखा जाइछि नवेम्बर 20 तारिख महददी अमावास्या गोसहस्री गंगा स्नान मध्य देव दीपावली महददी अमावास्या स्नान सहित माणबसा गुरुवार तृतीय पाळी अर्थात आपण मैंने शब्दटी को देखो माण बसा जो जो माण बसा गुरुवार पाळी बोली लिखा होइथिबो आपण मैंने सही पाळी रे
ମାଣ ବସେଇ ପାରିବେ। ଅମାବାସ୍ୟା ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ୁଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଛି ବା ଶରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଆମେ ଆଉ ଧାନ ମାଣ ବସେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଶରଣ ସହିତ ମାଙ୍କର ଧାନ ମାଣ ବସାଇବାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, କାରଣ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ପାଳିରେ ଆପଣମାନେ ଧାନ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ପାଳିରୁ ମଧ୍ୟ ବସାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଣନା ଆଧାରରେ ଯେଉଁମାନେ ମାସକୁ ଗଣନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହିସାବରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର, ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାରରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ ବସାଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ବିରଜା ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ ଆପଣମାନେ କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଯିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ପାଳିରେ ହିଁ ବସାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାକୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଢ଼ୁଆ ହେଲା ପରେ ପରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ପରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲାଗି ପାଳି ପରେ ପରେ ପ୍ରଥମ ମାଣବସା ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଳି ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 4 ପାଳି ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 5 ପାଳି ପଡ଼େ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁବାର ପାଳିରେ ଆପଣମାନେ ଧାନ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଶରଣ ପଡ଼ୁଛି ବା ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ୁଛି ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରଖିବେନି ଯେ ଆମେ ଧାନ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବୁ ନା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ମନା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ରଖିବେ ନାହିଁ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଯଦି ଅଲାଗି ପାଳି ପରେ ପରେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଧାନ ମାଣ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟଦେବ ଦୀପାବଳି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ପାରିବେ। 20 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 20ରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବସାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଶରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି 4 ପାଳି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ପାଳିରେ ଆପଣମାନେ ବସାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖୁସିର କଥା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 4 ପାଳି କରିଥିବେ ବା 3 ପାଳି କରିଥିବେ ସେମାନେ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାଣ ଉଜେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ସାଧାରଣତଃ 3 ପାଳି ବା 4 ପାଳି କରିବା ପରେ ଆମେ ମାଣ ଉଜେଇ ଦେଇଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ପୌଷ ମାସ ବା ମାଘ ମାସକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ, ଯେହେତୁ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ରହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଅଲାଗି ପାଳି ପୂଜା କରିବେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ନୂତନ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବା ନୂତନ ଧାନ ମାଣର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଝୋଟି ଚିତା ଦେବେ ବା ମୁରୁଜରେ ଝୋଟି ଚିତା ଦେବେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଧାନ, ପୁରୁଣା ଚାଉଳରେ ପୂଜା କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଯେପରି ପୂଜା କରିବା କଥା କରିବେ। 3 ଧୂପରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁବାର ପାଳିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପାଳି ପଡ଼େ ଆପଣମାନେ ସେହି ପାଳିରେ ବସାଇ ପାରିବେ। ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଁ କହିଲି ନା, କାଞ୍ଜିଅଳା ନବମୀ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଦିନ ଗଲା। ଯଦି ବସାଇ ନାହାନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନଭେମ୍ବର 20 ମଧ୍ୟଦେବ ଦୀପାବଳି, ମହୋଦଧି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାର ଦିନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିନା ସନ୍ଦେହରେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ବସାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 27ରେ ବସାଇବେ, ନହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ବସାଇବେ। ମାଣ କେବେ ଉଜେଇବେ? ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର 3 ପାଳି ବା 4 ପାଳି କରିଛନ୍ତି ବା 2 ପାଳି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୌଷ ମାସରେ ବା ମାଘ ମାସରେ ଉଜେଇ ପାରିବେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶେଷ ପାଳିରେ ଉଜେଇ ପାରିବେ। ଯିଏ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ବସାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ପାଳିରେ ମାଣ ବସାଯାଇ ପାରିବ। ଯିଏ ଉଜେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପାଳିରେ ଉଜେଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ପୁସୁରୁ ପାଳିଆ ଅଛି, ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ପୁସୁରୁ ପାଳିଆ ଅଛି, ମାଣ ସେମାନେ ବସାନ୍ତି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ, ପୌଷ ମାସରେ ଉଜାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମାଘ ମାସରେ ମାଣ ଉଜେଇବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଣ ଉଜାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର କୌଣସି ବି ପାଳିରେ ଆପଣମାନେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ।